Bismillahirrahmanirrahim. هذه la séance numéro 2, les généralités sur les fonctions pour les troncs communs biophin. Nous allons dans cette séance étudier la parité d'une fonction. Nous allons voir qu'est-ce qu'une fonction paire, qu'est-ce qu'une fonction impaire et comment déterminer la parité d'une fonction. On commence par les fonctions paires. On dit que f est une fonction paire, c'est pour tout x de d de f, de d l'ensemble de définition de f. On peut la noter aussi d de f. De d de f, on a moins x appartient à 2df. يعني l'ensemble de définition ديالها خاص تكون centré. كيفاش زعما centré؟ Par exemple, نعطيكم quelques exemples des intervalles centrés. Par exemple, R d'abord, quel que soit x appartient à R, il nous donne moins x appartient à R. يعني كاين فيها l'ensemble كاين فيها x au moins x. Par exemple, يمكن نعطيكم R+, يعني من R étoile plus, par exemple, quel que soit x appartient à R étoile plus, حتى moins x كاين في R étoile plus. هادو كيتسموا des ensembles centrés. باش تفهموا مزيان نعطيكم واحد l'ensemble اللي هي ماشي centré. Par exemple, moins 3 حتى plus infini. Moins 3 حتى plus infini هذه ماشي centré، ما يمكنش تكون une fonction paire، ما يمكنش يكون عندها l'ensemble de définition ديالها هو moins 3 plus infini. Par exemple, دابا إلا خديتو 4 دابا إلا سمينا هاد l'intervalle G 4 appartient à l'intervalle G mais moins 4 il n'appartient pas à G. Donc هذا ماشي centré. صافي فهمتوا؟ كنتمنى انكم تفهموني هاد القضيه تاع سونطري. اون بليس دو سا خاص ضروري يكون اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس بالدارجه، خاصها ما تخرجش الناقص. بحال مثلا اكس كاري دابا فاش نديرو موان اكس كاري هي نفسها اكس كاري. نمشي دابا نعطيكم كيلكو اكزامبل، نهضروا غير على هاد البارتي الاولى قبل ما نمشيو للغراف، حيت كاين عندنا هنا سوا سي لا كورب هادشي خاص بالغراف ما نديروش دابا حتى ندير معكم كيلكو اكزامبل. إذن exemple. On commence par l'exemple 1. Then exemple 1. Dans l'exemple 1, soit f une fonction telle que f de x égale par exemple 4x au carré plus 5. 4x au carré plus 5, étudions la parité de cette fonction. On commence par la détermination de d de f. d de f égale x appartient à R tel que directement d de f égale à R. Pourquoi? Car f est une fonction polynôme. كلشي les fonctions polynômes كيكون عندهم fonction polynôme. كلشي les fonctions polynômes تيكون عندهم d de f ديالهم هو r. On sait que aussi quel que soit x appartient à d de f, les r, moins x aussi appartient à r. Donc, l'ensemble de définition est centré. Très bien. D'abord, شفنا هاد الشرط الأول هو خاص هو هذا moins x appartient à d de f quel que soit x appartient à d de f. Donc d'abord شنو خاصنا غير نشوفوا واش f de moins x كتعطينا f de x. f de moins x égale à 4 fois moins x tout au carré plus 5 égale à 4. On sait que moins x au carré c'est exactement x au carré plus 5 égale à f de x. Donc f de moins x égale à f de x quel que soit x appartient à R qui est d de f. Donc f par conclusion, donc f est une fonction paire. Est une fonction qui est paire. Très bien.
دابا يمكن لينا نمشيو لاكزامبل اخر، ولكن قبل خاصنا نقراو هذا الشيء الاخر. هذا كاين عندنا دابا جيوميتريكمون كيفاش كنعرفوا، يعني في الغراف كيفاش غنعرفوا واحد لا فونكسيون كي هي بير. سوا سي لا كورب ريبريزونطاتيف دون فونكسيون اف. هذا سي هو المنحنى، كنرمزوا ليه حنا بعد الرمز هذا. سي est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Les fonctions في لي فونكسيون بير نقدر نشرحها لكم بواحد الطريقه بسيطه. انا نوريكم كيفاش. باغ اكزومبل دابا نفترضوا بان واحد لا فونكسيون لا كورب ديالها في زيرو حتى البلوس انفيني داير باغ اكزومبل داير بحال هكا. بلاتي ما نرسمش بالمسطره، نوريكم كيفاش. مثلا داير ديك اللعيبه ديالها هكا، مثلا هكا صافي. الا ركزوا معايا مزيان نشرح لكم. دابا حنا قلنا بان f de x toujours كتساوي f de moins x في لا فونكسيون كي هي بير. باغ اكزومبل مثلا هاد f دو واحد هذا دابا اللي هنا فين هي f دو واحد اكزاكتومون هي هادي f دو واحد هي هادي صافي. حتى f دو موان 1 خاصها تكون هي f دو واحد، يعني هنا فاش غادي تكون f دو واحد. ولا ميم شوز بالنسبه لدوك الاعداد الاخرين، يعني غيكون هكا صافي، غيكون هكا. داكشي علاش غيكون سيميتريك. نعطيكم مثال اخر بحال مثلا هذا العدد اللي هنا نسميه دابا x1. هذا فينا هو موان x1 راه هو هذا 1 2 3 هنا غيكون موان x1. دابا هذا هو x ياك بلا ما نسميوه كاع x1، هذا هو موان x. حنا كنعرفوا باللي f دو x كتساوي f دو موان x، يعني ندوم نفس الصوره. يعني الصوره ديالو فين غتكون اكزاكتومون غتكون في هذه البلاصه هذه، يعني غيكون سيميتريك. وهكا بالنسبه لدوك لي بوين كاملين، يعني هنا غادي يكون هذاك الجراف سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني. ديزولي. اذا هكا تقريبا غيكون لاكس غيكون لا كورب ديالها. غنعطيكم كيلكو اكزامبل مرسومين مزيان. ها هما راه عندي هنايا بلاتي نمسح هذا الشيء اللي شرحت لكم فيه، ونعطيكم كيلكو اكزامبل مرسومين. باغ اكزومبل سيت فونكسيون ها لا كورب ديالها هو باللي فير. اي فوالا هنايا كتلاحظوا دابا هذا غيكون سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني. ها لاكس دي زوردوني هو هذا، ها هو هذا اللي غنرسم بالاحمر. شفتوا هاد لا فونكسيون دابا هادي واخا ما عارفينش سميتو ديالها التعبير ديالها اي اون فونكسيون كي اي بير. غنشوفوا فونكسيون وحده اخرى. ها واحد ليكزامبل اخر، ها هو ها لاكس، ها هو ديزولي نعاودو نرسمو غير خفيف. ها هو لاكس، هذا لاكس دي زوردوني محور الاراتب كيف كتلاحظوا. ها سميتو ها هو متبادل. شفتوا اذا هذه حتى هي فونكسيون يمكن هذه نقول عليها بانها فونكسيون كي بير. نزيدو اكزامبل اخر ونمشيو لاكزامبل يكون مكتوب دابا باش نشرح لكم عاوتاني، ولا نمشيو لي فونكسيون امبير. نتوما الشباب ها ليكزامبل نيميرو هذا نسميو اكزامبل 1، هذا اكزامبل 2، هذا اكزامبل بالغراف 3، وهذا ليكزامبل 4. في ليكزامبل 4 حتى هذا ها هو، هذه عاده كتكون فيها لا فالور غوسوي دابا تقراوها من بعد. اذا دابا هذا هو المحور، سمحوا لي نرسمو بالمسطره. هذا هو لاكس دي زوردوني، هو رسمتو اون روج. اي فوالا كيف كتلاحظوا لو غراف اي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني. غادي نوقف هنايا. في لا سيونس الاخرى ان شاء الله نشوفوا فونكسيون امبير. عطيتكم وحده هنايا غادي تصايبوها f de x égale à 4x à la puissance 4 plus 3 sur x au carré moins 1. غنصحها لكم ان شاء الله قبل ما نبدا لكم لي فونكسيون امبير، يعني خاصكم دابا تصايبوها نتوما على ما نصحها.